Sabi dili na maaram daw anakon bata magbasa. Kisya del ka di anay didi. Kumati ka anay. Didi ka didi. Sabi dili ka maaram na magbasa. Kumati ka anay didi. Kisya del sabi dili ka daw maaram magbasa. Maaram. Nano na nga ning grade mo? Grade 2 Cynthia. Okay, sige. Ipabasa ko ini sa imo. Ano pa, na kay dili masyado makita. Na ini, ipabasa ko na sa imo. Kailangan mabasa mo ini san maayo, ha? Sige. Fly, fly, fly the butterfly. In the garden it's flying gauge. Oh! Hi! Hi. In the meadow it's flying low. Fly, fly, fly the butterfly. Okay, very good. Sabi na, dili ka maaram ko, no? Isad pa. Dili, testingan ta kung talagang matibay ka na magbasa. Na, yan medyo ano-ano lang kay bagantig ano-ano naman ina didi. Ini daw. Sige daw. I am but a small boy. Have but Small dream. The fragrance of of a flowing flower ay dili. in Anday. Ang kanta manggalin eh. Okay na ito kay nagamarali-mali na kundugay na. Boss, ma-practice naman kita ha. Opo. Kurang klase, boss. Kaya na ano? Holiday? Sabi sa ni may klase. Roman, wala ko nagsabi. Wala pa gagang klase, boss? Oo. Kaya na ano kayo holiday? Wibis? Wibis ko na magbalik sinda, guys. Naalo pag na si Chabing-Chabing, oh. Kasabay man lang sa aton vlog. Amin ni akon panganay na naga-eskwela sa din ka gano'n naga-eskwela? Ropo si Pai Central School. Wow.